ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ चाचू ये किथे वे? कौन? मैं आपको पोस्ट कोड भी देता हूँ। और नहीं पोस्ट कोड नहीं ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ। ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਲਿਖੇ ਉਧਰ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। बाबर मेहर भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह जी वाह, बाबर मेहर साहब भी जे रहे हैं। ओके बहुत अच्छे बंदे ने, अल्लाह पाक इन्हां नूं ਉਹ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ अच्छा काशी भाई चले छोड़ दें, उसकी मंजी फिर ठोक लेंगे। आप बात कर रहे थे कि आपको चक्कर आते हैं। अम्बाला वाला पढ़ दो, अम्बाला पढ़ो जी। आम के लफ्ज के मुतल्लिक गाहे फरमाया करते थे कि लफ्ज आम लफ्ज से निकला है। अरबी जुबान में माँ को कहते हैं। जैसा कि बच्चा माँ के पिस्तान चूसता है, ऐसे ही आम को भी मुंह में डाल के चूसता है। इस मुशाबहत की वजह से इसका नाम आम हुआ। ਮਿਰਜ਼ਈ ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਚੂਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣੇ। ਵੱਡਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਨੱਚੋ ਦੇ ਅੰਬ ਚੂਪਦਾ ਸੀ। चलो नहीं सवाल है लड़े अगला वाला पढ़ो। कशो भाई ਇਹ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ। no ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਮੌਜੂ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਆਸਕਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ मौजू है मिर्जे की नमाज में जो कुछ नहीं दिया उस्ताद ने, सोमवार का नहीं दिया उस्ताद जी ने, पीर वाले दिन का। उस्ताद जी पता नाराज है, पता पूरे आपको? 7 दिन का किस बात से? उस्ताद जी नाराज है। क्या है जो ब्रॉड जहान से कोई नहीं कर रहा, उस्ताद जी को खुद याद दहानी करानी पड़ रही है। एक मिनट, मैं उस्ताद मोहतरम को मैसेज करता हूँ। उस्ताद मोहतरम मौजू क्या आज? एक मिनट, मैं भी उस्ताद मोहतरम को मैसेज करता हूँ। उस्ताद जी ये तोकीर की आज लगाएं ड्यूटी, ये ब्रॉड कंडक्ट करेगा, है ना कासिम? क्यों खुर्रम भाई? कल मैं ही की है। नहीं, अबू हसन भाई और उस्मान भाई ने कोई ठेका उठाया हुआ है? कल मैंने की है। इत्थे बैठ के सारा दिन जुगता मारदा रहंदा है। काशी भाई कल मैंने टिकटॉक पे और उसमें नहीं खुर्रम भाई, कासिम भाई जी आनी चाहिए ना इसकी बारी भी। बिल्कुल आनी चाहिए। भाई ने चलाई है ये जी चुस्सा मार कल मैंने चलाई थी ये खुरम भाई को। क्वालिफाइड बंदा है सानू ये। की पता मेनू नहीं पता हाँ मैं दस रहा ना। कल तकीर भाई ने चलाई है जी यूट्यूब पे, टिकटॉक किया कैसे? ਉੱਥੇ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਓ ਨਾ ਜਰਾ। ओए एक मिनट, मैं उस्ताद जी नु मैसेज करना, ये कर रहे हैं ना। मैं कहना उस्ताद जी तकीर नु आखो कि ब्रॉड ऑन करे। ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ। ओए क्यों कर रहा भाई, करा शरारत? ना 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 यार मर गया नाल ही सीनियर यार सिटीजन साहब। अबूसन भाई किधर है? जमील भाई करूँ शरारत ये वाली? जमील भाई ने हालांकि अबूसन भाई को 7 फूल मारे हैं, लेकिन अबूसन भाई नहीं जागी। करें भाई वोट देखो ज्यादा है। मैं ये करने लगा हूँ मैसेज उस्ताद मोहतरम। जी ना यार काशी भाई ना जरूर, क्योंकि वोट ज्यादा ना। आपको उम्मे का वास्ता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम आज की ब्रॉड का मौजू भी बता दीजिए। और दूसरा उस्ताद मोहतरम वो तोक़ीर है ना, तोक़ीर अफजल कादरी, उस्ताद मोहतरम उनका नाम तो डाला ही थी लिस्ट में, तो उनका भी नाम प्लीज़ डाल दीजिए।
کیونکہ ابو حسن بھائی اور عثمان بھائی کر رہے ہیں مسلسل اور سارا ناز صاحبہ، تو توقیر بھائی تو 24 گھنٹے اویلیبل ہوتے ہیں، تو ان کا آج بلکہ آج کا میرے خیال میں پہلی وہ تھوڑا دیتے تھوڑا ہیں۔ اویلیبل ہونا کیا فرماتے ہیں استاد جی؟ میسج کر دیتا میں۔ لے ہوں بھائی ہوں او میں تھوڑا تھوڑا ہونا وا میرا۔ اچھا پھر والا پڑھ سارا۔ اچھا کاشف بھائی ایک جی بھائی جان، سیریس بات، دو سیریس باتیں۔ ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی یعنی کہ ہمارے نئے ساتھی ہیں اور پرانے ساتھی ہیں، تمام کی ایک لسٹ بنائی جائے نمبر کی، جو یہ لوگو یوز کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، جو بھی غلط میسج کرے اس کا میں نے اسکرین شاٹ لے کے نا میں نے سوچا کہ میں استاد محترم کو دوں گا اور اس کو یعنی کہ میوٹ کر دوں گا، جس کی بھی گالی ہو ہمارے میں سے۔ ٹھیک ہے، 100% متفق۔ توقیر بھائی آپس میں تو چل سکتا ہے نا، یہ کہ دوسری براڈ کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں گالی اور اخلاق سے گری ہوئی بات کوئی بھی کسی بھی وقت میسج میں کرے گا نا کسی کے ساتھ بھی، جی تو وہ میوٹ ہوگا اور اس کا یہ رپورٹ سیدھی استاد محترم کو چاہیے۔ نہیں ہوں انہاں دی یہ صلاح ہے کہ میں تے بستامی صاحب ایڑا نا بھج گئے اتھوں ہن جی، مستعمی صاحب گالی نہیں سفیر دیتے۔ بھائی بھی تے سفیر بھائی دا کرنا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیر بھائی دا کی کرنا جی۔ توقیر وہ بھائی آپ مجھے یہ دیکھیں اختلاف نا ہے۔ کہ ہماری براڈ پہ قسم سے جو قلبی محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ایکچولی دوسری براڈز پہ نہیں ہے۔ بات سن بھی رہتے ہیں، بڑا کچھ جھڑکتا ہے خرم تو ہم بھائی، سنتے بھی ہیں۔ جی جی خرم بھائی آپ دوسری طرف لے جا رہے ہیں، میں شغل میلے کی بات نہیں کر رہا، نہیں اخلاق سے گری ہوئی بات جو ہوتی میں ہے وہی نا، بات کروں کہ جب ہم دیکھیں نا جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو ایک رسپیکٹ کے دائرے میں ہوتے ہیں سارے، شغل میلہ ہم جتنا بھی لگاتے ہیں، تو ہم اچھا، یہ ایکچولی محبت جو ہے دوسری براڈز پہ نہیں ہے ایکچولی۔ بات جی یہ ہے اپنا بھائیوں، توقیر بھائی کی بات بالکل درست ہے اور میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ پرسوں ایک براڈ لگی ہوئی تھی ہماری، عثمان بھائی اس میں ان کی کتابوں سے حوالے دے رہے تھے دیوبندیوں کی۔ جس دن یہ دیوبندی خاتون آئی تھیں جن کو نیچے اتار دیا تھا، پرسوں کی بات ہے یہ، وہ خاتون نے ایک اور خاتون کو بلایا اور وہ دونوں نیچے بیٹھ کر عثمان بھائی کی جو وہ بات تھی نا جو اس وقت وہ کر رہے تھے، وہ بڑی درد بھری بات تھی اور وہ حقیقت سے پر مبنی تھی اور باقاعدہ ان کی کتابوں سے پڑھ رہے تھے وہ۔ اچھا، ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں، جب یہاں کام کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، بجائے اس بات پہ دھیان دینے کے نیچے میسیجز شروع کر دیتے ہیں۔ بات کی طرف یقین کریں، بات ختم ہونے کے بعد پوچھو نا کسی سے بھی تو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ بات کیا ہو رہی تھی، ساتھی نیچے میسیجز کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ان میسیجز میں وہ ایک میسیج یہ چل رہا تھا جی، پنک 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 پنک، یہ میسیج چل رہا تھا۔ میں نیچے منع بھی کر رہا ہوں کہ خواتین بیٹھی ہیں اور یہ جو بات چل رہی ہے نا یہ بالکل حقیقت میں مبنی ہے اور وہ دھیان سے سن رہی ہیں اس بات کو، کوئی میسیج نہیں کر رہی، وہ سن رہی ہیں اس بات کو، اور کافی دیر تک وہ خواتین بیٹھی رہیں۔ اب نیچے جو وہ گندی باتیں شروع ہوئیں، وہ جناب اتنی لمبی دیر تک وہ باتیں چلیں کہ مجھے مجبوراً 2 بندوں کو کال کر کے بتانا پڑا کہ یار مت کرو ایسے، 2 بندوں کو مجھے کال کر کے بتانا پڑا کہ ایسے مت کرو۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، اگر آپ کی وائف، آپ کی والدہ یا آپ کی سسٹر دوسرے کمرے میں بیٹھ کے سن رہے ہوں کہ ہم بھی دیکھیں ختم نبوت کا کام کیا ہو رہا ہے، اور عثمان بھائی کتاب سے پڑھ کے سنا رہے ہوں کہ جی آپ کی کتاب میں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز اس بات کے منافی ہے، یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ عقیدہ غلط ہے، حقیقت میں سیریس بات چل رہی ہے اور 100% سیریس بات چل رہی ہو، آپ کے گھر میں سے کوئی خاتون اگر بیٹھ کے دیکھے اور نیچے چل رہا ہو کہ جی وہ فلاں چیز اور فلاں کا رنگ ایسا ہے
اور فلاں کو میں ایسے اٹھاؤں گا اور ایسے کروں گا اور یہ کروں گا, تیری ماں نوں تیری بہن نوں, بتائیں کہ اس کا اثر کیا پڑے گا. آپ نے اپنے آئیکنز پہ گنبد خضرا کی فوٹو لگائی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو برا بلا بھی کہہ رہا ہے نا, تو آپ اس کو جزاک اللہ کہہ کے آگے چل پڑیں. کاشف بھائی آیت میری لکھی ہوئی ہے اوپر. ہاں جی, آیت بھی لکھی ہوئی ہے, بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ, قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے. اور میں نے اپنے آپ کو الحمدللہ بہت سدھارا ہے. یہ جو پرانے دوست مجھے جانتے ہیں نا, خاص طور پہ ابو حسن بھائی یا عثمان بھائی, یہ قاسم بھائی بھی شاید اس بات کے گواہ ہوں کہ میں نے گالیاں دینا چھوڑ دی ہیں. اب میں اگر کوئی مجھے بہت زیادہ غصہ بھی چڑھے نا, تو میں پہلا لفظ بول دیتا ہوں کہ اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ بندے نے برا بھلا کہنے کی کوشش کی ہے, کہا نہیں ہے لیکن کوشش کی ہے اس نے. اس میں پھر بھی چلو وہ بھی غلط ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک ہے, وہ بھی غلط ہے, لیکن یار پلیز تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے. اور پھر ہمارے ساتھی جو ہے نا, وہ اگر کوئی ایسی غلط بات کر رہا ہے نا, تو اس کو اٹھاتے ہیں پھر اور اوپر اٹھاتے ہیں کہ فلانا آیا جی, یہ تو وہ ہے فلانا. ہاں ٹھیک ہے, ایک مذاق چل رہا ہے نا, سب کا چل رہا ہے, کوئی پرابلم نہیں, وہ سب کا چل رہا ہے. جیسے ابھی قاسم کا, توقیر کا, خرم بھائی کا آپس میں ہم کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو گزارش یہ ہے کہ اکثر میں نے نوٹ کیا ہے نیچے خواتین آتی ہیں. میں جب ابھی لاسٹ ٹائم میں نے براڈ شروع کی, تو آپ یقین کریں میری 95% ٹریفک لیڈیز کی تھی, خواتین کی ٹریفک تھی. اور اس بات کو فیضان بھائی کو بھی میں نے اس دن کتنی بار بتایا کہ یار آج تم نے موقع ضائع کیا ہے, لجنات بہت ساری آئی تھیں, تو یار کم از کم ہمیں یہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر میں غلط نہیں ہوں, تو ان کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں تھے, اور ایک یہودی لڑکی ننگے سر جو ہے وہ گلیوں میں بھاگ رہی تھی, اس کا بچہ گم گیا تھا اور وہ ڈھونڈ رہی تھی, اور وہ رو رہی تھی, اپنے بچوں کو آوازیں دے رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک حضرت عثمان غنی کو دی کہ جا کے اس کے سر پہ یہ چادر ڈال دو. ایک یہودی کی لڑکی تھی, وہ یہودی لڑکی. ایک کافر نے ایک کتے کو کنویں سے پانی نکال کے اپنے کلے میں پلایا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر وہ کافروں کی بھی, جس کو ہم قادیانی کو کافر بھی کہتے ہیں, اگر وہ کافروں کی بھی بیٹی ہے نا, تو ہمیں اس کی بھی عزت کرنی ہے. استاد محترم نے 3-4 دن پہلے بھی بتایا کہ یار لیڈیز کے ساتھ ہمارا کوئی وہ نہیں, عزت کریں ان کی, کوئی بھی آ جائے عزت کریں. تو اب چونکہ ہمارے یہ سمجھیں کہ ہمارے کندھوں پہ, ہمارے سر کے اوپر یہ آئیکن جو ہے نا گنبد خضرا والا, آیت سمیت ہمارے سر کے اوپر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم یہاں کوئی غلط بات کریں گے تو وہ ہمیں کچھ کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی دیکھو گنبد خضرا کی فوٹو لگائی ہوئی اور یہ بول رہے تھے. تو ایک شخصیت کے تو میں بڑے مخالف ہو گیا ہوں یہ کہ اس طرح کی باتیں لکھنے. ہمارے ساتھی ان کا جواب دینا چھوڑ دینا, وہ 1-2 میسج کر کے خود ہی چپ ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم ان کو ویسے ہی نہیں کرنے دیتے کال کے اوپر. تو پیارے بھائیو ذرا تھوڑا سا نا یہ خیال کرو, اور میں بھی جہاں غلط ہوں مجھے بھی منع کیا کریں, ٹوکا کریں کہ بھائی جی ایسے نہیں ہے. یقین کریں میں معافی مانگ میں لینے والوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ عز و جل سے ڈر لگنا چاہیے کہ یار یہاں پر اگر خدا نخواستہ اس کی جگہ میری بیٹی یا میری بہن یا میری ماں بیٹھی ہوتی یا میری بیوی بیٹھی ہوتی تو کیا ہوتا. جزاک اللہ خیرہ. تو یہ تھے ماشاءاللہ کاشف بھائی, اور اب ہمارے سینئر سٹیزن بھائی جو ہے نا وہ انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کچھ. جی توقیر بھائی. توقیر بھائی آپ نہیں بولیں گے؟
ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੌਕੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਤਲੇ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਕਲੀ ਨੇ ਜਨਾਬ। ये सिर्फ इन्होंने बाबा जी करके बुलाया गया। नहीं, वो खुद मुझे यानी कि ग्रुप में एक बंदे के साथ उनकी बात हो रही थी तो वो खुद बोल रहे थे कि मैं आपसे बड़ा हूँ, तो मेरी हया करें, मैं उनको ये जो है इसलिए मार रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो ये मिर्ज़े कादियानी के चंद नाम हैं, ये देखें बड़े मज़े के हैं, जो उसकी यानी किताबों से मिलते हैं। ये भी जो है ना नोट कर लें। ये हमने बनाया हुआ है उसका मुकम्मल। 66वां नाम है जी पीसीओ। नहीं, वो भी वाकया एक है ना पीसीओ वाला भी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। थल्ले ना लोधी भाई भी सुनते पे ने ते लोधी भाई माशाल्लाह आप बड़े अच्छे बंदे ने माशाल्लाह। फैजान भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैजान भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, करम अल्लाह की ज़ात का। फैजान भाई असल में मेरे पीछे से ना ये जो है ना आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा। आपके पीछे से क्यों आवाज आ रही है? यार वो जो है ना बैकग्राउंड में है कुछ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਖੈਲ ਹੈ। ਕਾਸਿਮ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਸਿਮ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਸਿਮ ਭਾਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਬਈ ਬੱਲੇ। मैं तो उसे आईडी देखी स्माइल किंग, मैं कहा लो जी मौलवी पहुंच गया। नहीं, मैं आपसे पहले का बैठा हुआ था, आपसे काफी देर पहले का बैठा हुआ था मैं, लेकिन मैं फॉर यू पे देख रहा था। सही हो गया। हाँ, नहीं वो जब मैं एंटर हुआ हूँ ना रोड के अंदर, जब उसने मेरा नाम लिया तब भी फिर वो आपकी मैंने आईडी देखी है वहाँ पे एंटर होती है। हाँ नहीं, मैं आपसे पहले का बैठा हुआ था। तो भी मैं ये बोला था ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚਿੜੀ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। नहीं, मैं छड़ देती है उस्ताद जी, वो है भी मैनू ना ज़हनी मरीज़ा लगती है। अच्छा 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 ना फैजान भाई, मैं ये भी आपको बोला था ना आपने वो करना है, लेकिन आपने नहीं ना किया वो। जी फैजान साहब नीचे आए हैं जी। वालेकुम सलाम। जरूर। हाँ, वो माजरत मैं ना हैंड ओवर कर रहा था तो ओए कासम, तू मेरी गल दा गुस्सा कीता ही है केड़ी दा कि मैं तेरे तो ਵੱਡਾ ਵਾਂ। मैं वाकई तेरे तो ਵੱਡਾ ਵਾਂ। ਕਾਮੀ ਉਹ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਕੀਰ ਭਾਈ ਲੋ ਕਰ ਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਕੂਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਈਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। इसे गलों तो मैं ना मकाऊ पहले चले ही गए ने, पढ़ लेते सर। इसे गलों तो किसी चंगे मुल्क च नहीं गए, मकाओ गए ने। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਆਣਾ ਯੂਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ। ਇਹ ਭਾਈ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਹੋਗਾ ਵਰਨਾ ਹੋਗਾ ਧਰਨਾ ਹੋਗਾ ਧਰਨਾ ਹੋਗਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੀਨ ਲਿਖ ਛੜਿਆ। ਚਲੋ मैंने खुरम भाई मतलब तो वेखो ना दा, यानी सीनियर दा मतलब बुजुर्ग, सिटी दा मतलब शहर, सिंध दा मतलब की होंदा वाला गुनाह, यानी ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਮਕਸਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ।
ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ओ माशाल्लाह सुफियान भाई आप बैठे हुए हैं। जी बड़ी देर से जनाब आपको सुन रहे हैं जनाब। माशाल्लाह आधा घंटा आपको दिया जाएगा। मैं स्टाफ आज ला दूं? ला दो मैं यकीन करो मेरी सही नहीं तो सही हो गए तो मैं वाकई अद्धा घंटा गल करा। निकालने वाली कौन सी बात है, ये पीडीएफ सारी किताब मेरे पास, तो नेट पे यार बजुर्ग ये नहीं बस माशाल्लाह अपने जड़े ने सीनियर होर भी एक बजुर्ग है ने और रूहानी सलासल में कादरी भी हूँ। बैठे रहते नहीं बल्कि 4 बाबे बैठे ने इत्थे अपने, तकीस भाई, सुफियान भाई, काशिफ भाई ते अबू हसन भाई। मेरे की ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਉਮਰ ਦਾ। अच्छा ओ ना हकीम साहब बार बार फेरा मार रहे ने तकीर भाई। अच्छा मैं क्या कासिम भाई जरा आवाज पहचानना, मैं क्या आवाज पहचानना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम भाई जान कैसे हैं, तबीयत ठीक है सबकी? बंदा पछानो केड़ा है? मैनू नहीं समझ आई। मैनू बिल्कुल नहीं समझ आई फिजान भाई। सूफी शाह तो नहीं है उसकी कर रहे हैं कुछ थोड़ी मुझे वो अपना आंदा नहीं हो हसन, सॉरी हसन कह रहे हैं, हमजा यार पता नहीं हुण ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं फैजान भाई वो इस तरह नहीं। नुमान भाई थल्ले 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 वो हंटर ने कुछ लिखा है, ठहरो ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ। फैजान भाई ने लिखा है कि गफार की मुराद पे आना अतीला किला फंसा हुआ। मैं चक्कर ला के आना, मैं शेयर करना जरा, हंटर भाई शेयर करो, मैं जरा मैं बाहर जाना घर चली वापस। और यार जी आज सुबह भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੋਈ ਫੇਰ। यार शोर तो नहीं आ रहा? पहले आ रहा था थोड़ा सा। नहीं तो किर भाई अच्छा फैजान भाई ने जो नकल उतारी है ना वो असल नहीं उतारी। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। कासिम भैया आप मौजूद हैं? कासिम भाई चले गए ना ब्राड, चले गए वो अबू जर दी ब्राड वो है वो ऐसे है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम? तकीर भाई नकल लाई दी असल नहीं लाई दी गड़ा ਹੁੰਦਾ। ओए ओ बंदा ना बोलने ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ। और बड़ा याद दे माला जाना दा माल। बहुत बीबा बंदा है, बहुत बीबा बंदा। किसी भाई को मौजू पता चला आज का? मौजू पता लग गया है। क्या क्या है? 8 घंटे ड्यूटी
8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आटा गूंदने के तरीके। बहुत अच्छी। काशी भाई की खा रहे हो? मुंह भूख लग गई। काशिफ भाई ये मौजू नहीं है, ये तो रूटीन वर्क है। नहीं नहीं, आपकी बात मौजू है। अस्सलाम वालेकुम। दो कॉलर आए जी एक साथ। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तकीर भाई का केस है। जी जी। कैसी है सब भाइयों ब्राड स्लो चलती भी। यार वो बुराड़ को टाइम में तो कितना मसला ये है कि आपको बदलने का फायदा कोई नहीं, अगर फ्रेश लगानी है तो फिर तो कॉलर आए हुए यार, बाजवा साहब आए हुए। बात करें ना। आप ही करें बात। बाजवा साहब कैसी थी बेटा? हसन भाई माइक शुरू बात शुरू करें ना आप। जी बाजवा साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजवा साहब आपका मिर्जा कादियानी के बारे में क्या नजरिया है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जी जी। लानती काफर। और छोटे मिर्जे के बारे में आपकी क्या राय है? वो तो मुसलमान है ना यार। कुछ जिस तरह आप दलील दे दें। जिस तरह आप मुसलमान हैं, आपने भी कलमा पढ़ा सुने का? कादियानी भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। उस जुबान से कहने से क्या होता है उनकी? उनका खत्म बोल रहे मिर्जा इंजीनियर भी जुबान नाल ही कहंदा। जुबान में कहता मुसलमान। नहीं ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਦਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ? ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਚੱਲੀਏ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜੀ ਲੈਣ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਤੁਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇਰੇ ਚ ਖਾਮੀ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। भाई बाजवा साहब मोहतरम, आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को काफिर क्यों कहा है? करिए। क्योंकि सर वो खत्म नबूवत का इनकार करते हुए खुद को नबी कह रहे हैं। खत्म नबूवत का दरवाजा तो बंद है ना, ला नबी आबादी। अच्छा, आप मिर्जा जेलमी को क्या समझते हैं? टीचर अच्छा, समझते इसने हैं? खत्म नबूवत का इनकार किया जी नहीं ये या सवाल नबूवत का दावा मैंने भाई प्यारे भाई जरा गौर से सुने, मैंने ये सवाल किया ही नहीं है। मैंने कहा कि देखिए आप ना, मिर्जा जेलमी सर, को क्या समझते हैं? कंपेयर आप शख्स को कंपेयर किस तरह से कर रहे हैं ना, पहले एक काफर का हवाला ये दे भी रहे हैं और बात तो साथ में भी हो जाता है, कंपेयर हो जाता है वो। आप टेंशन ना लें, नहीं, जो सवाल किया आप है ना कंपेयर आप करते सिर्फ उसका आप जवाब दें। कंपेयर मैंने कोई करते कंपेयर नहीं किया भाई, अभी कंपेयर नहीं आप किया। question- अभी कंपेयर वाली बात होगी। बाजा साहब बात देखें, जब बात आप करेंगे बात सुनो। तो मैं आपकी बात गौर से सुनूंगा, ठीक है जी, जी। ठीक है। लेकिन जो सवाल मैं कर रहा हूँ उसे गौर से सुन ले एक दफा, फिर मैं चुप हो जाऊंगा, फिर आप उसका जवाब दें। जी जी आपने बोले। मेरा सवाल सुन ले पहले। आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आपने कहा है कि जी वो काफिर है। जी बिल्कुल। मैंने पूछा है कि क्यों? आपने कहा जी उसने नबूवत का दावा किया है। जी फिर मैंने सवाल किया है कि आप मिर्जा जेलमी को क्या समझते हैं? आप उसको एक टीचर समझते हैं, आलिम समझते हैं, क्या समझते हैं? ये सवाल है, इसका जवाब दें। उसको मैं उम्मती समझता हूँ, मुसलमान एज ए मुस्लिम। एक अच्छा मुसलमान समझता हूँ उसे मैं। आप उसे कुछ सीखते भी होंगे ना, कुछ बातें, अच्छी बातें जो कहते हैं। मैं उससे मैं तो अच्छा आप किस मौलवी को और किस फिरके को मतलब के डिफेंड कर रही हैं, किस मौलवी को मानते हैं, मैं उसे भी सुनता हूँ मेरे ख्याल से। जी मेरा अभी ये वाला सवाल करेंगे, आपको अपना फिरका भी बताएंगे।
किस नहीं मौलवी आप को बता देना थोड़ा सा, बताएंगे? मैं सुनता हूँ ये उसको सवाल भी। अभी नहीं ना, ये तो देखें आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो सीढ़ी पे पहले स्टेप पे जाते हैं कि पहले से ही आप 10वें स्टेप पे ऊपर छलांग लगा लेते हैं? वो तो बंदे की अकल के हिसाब से होता है ना। और फिर अपनी अकल अच्छी साबित बंदा करें डायरेक्ट तो 10वें स्टेप पे लिफ्ट ऊपर भी आ ले जाए, सकता तो अभी पहले है, से लिफ्ट पे भी चढ़ सकता है ना, सीढ़ियों पे चढ़ने की जरूरत क्या है, लिफ्ट पे भी चढ़ सकता है। चले लिफ्ट बाजवा साहब आपकी लिफ्ट सीढ़ियों के ऊपर लगी होती है? नहीं साइड पे होती है, लेकिन वो सीढ़ियों से जल्दी पहुंचा नहीं देती नहीं, है। वो असल में वो तो सीढ़ियों की बात कर रहे थे ना, तो मेरा ख्याल है आपके लिफ्ट सीढ़ियों के ऊपर ही लगी होती है। लगाने वाला कोई गलत ही था वैसे। इंजीनियर। अच्छा बाजवा साहब बताएं पहले इंजीनियर को आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, क्योंकि हम यार आपको जिस एक तरह दलील दे दें, मैं दे जिस तरह से आपको एक मुसलमान समझ रहा हूँ, उससे भी मुसलमान समझता हूँ। मेरे जो मतलब अच्छा, नजरिए में वो कोई बड़ी चीज बाजवा नहीं है। साहब को ना ज्यादा जल्दी है, तो बाजवा साहब से इजाजत ले लें, क्योंकि वो बात सुनने बगैर ही जवाब दिए जा रहे हैं। काशिफ भाई देखें मैंने बात अगर गलत की है, अभी मैंने इनसे सवाल सुन नहीं ना करना था रहे। या मैंने हाँ, वो सवाल सुनेंगे करना- तो तब ना। नहीं आप शायद सुन लें, आपकी उन्हें मेरे ख्याल आवाज आ गई है। बाजवा साहब आप मिर्जा जेलमी को साफ बताएं आप क्या समझते हैं? आप एक टीचर समझते हैं, मैं आप जो उसके आपको स्टूडेंट जवाब दे हैं? तो रहा हूँ, मैं आपको क्या जवाब दे तो रहे दे तो रहा हूँ। हाँ जी मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि जिस तरह से आपको मुसलमान समझता हूँ, उसे भी मुसलमान समझता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं समझता उसे मैं। हाँ जी, लेकिन ना मेरा कोई तो टीचर नजरिया ये वाला नहीं है ना ना कोई वो अभी। अच्छा चले ठीक है। अच्छा उसे कोई 100 उस्ताद गज समझता रास्ता और हूँ, फिरे ना पे उसे कंड मुअल्लिम कर लेते समझता हैं। हूँ। मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को समझता नहीं हूँ, उसकी किताबों से आपको साबित कर देते हैं कि उसने नबूवत का दावा किया, लेकिन मिर्जा जेलमी कहता है कि उसने तो नबूवत का दावा ही नहीं किया। अच्छा ये एक शख्सियत पे बात करना कोई वो टॉपिक है आपका? ये शख्सियत की बात ही होती है, कायद की बात होती है। कायद जिस बंदे के गलत होंगे उसकी शख्सियत की बात होगी। अच्छा आप अब मेरे आपने साथ इस बात तरफ से कर नहीं रहे जाना, हैं। अब आपने ये बताना है कि मिर्जा जेलमी तो कहता है कि मिर्जा कादियानी से तो सही सनद से दावा नबूवत ही नहीं साबित। भाई मेरे पास कोई इस तरह की सनद नहीं है कि किसी को काफिर या मुसलम जो है ना वो इस तरह से डिक्लेयर करूं किसी मुसलमान को काफिर डिक्लेयर करने का फतवा या किसको मिर्जा किसी गुलाम भी अहमद मुसलमान कादियानी को या मिर्जा किसी भी जेलमी? मुसलमान को किसी भी मुसलमान को। ओ भाई कादियानी भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मैं तो किसी दूसरे फिरके को भी बाजवा साहब इस तरह से तफर्रक वाले मेरे को भाई, करते हैं। अगर कोई बात मशहूर हो ना, कोई मसला मशहूर हो, अगर आपके सामने कोई उसका इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाता है। ठीक है, आपको किसी से फतवा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अल्लाह ताला का कोई इनकार कर दे, अल्लाह ताला की ज़ात में कोई शरीक कर दे, नबूवत का इनकार कर दे, ख़त्म नबूवत का इनकार कर दे, तो वो बंदा काफिर हो जाएगा। किसी से फतवा लेके जाने की जरूरत नहीं, बच्चा भी फतवा दे सकता है। नहीं लेकिन उसका मामला की बात करेगा। एक मिनट बाजवा भाई, बाजवा साहब एक मिनट, बाजवा साहब एक मिनट, एक मिनट। जी जी अभी आपने आते हुए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को ये कहा कि उसने वो काफिर है। हमने वजह पूछी, मैंने पूछी आपसे, तो आपने कहा उसने नबूवत का दावा किया है। अब आप जिसको मुसलमान कह रहे हैं, मिर्जा मेरी बात सुन ले जी, मेरी बात सुन ले। मिर्जा जेलमी कहता है आपके नजदीक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया है, इस वजह से वो काफिर है। लेकिन मिर्जा जेलमी कहता है कि उससे तो सही सनद से दावा नबूवत साबित ही नहीं है। उसके अब बाद चले बताएं जाते आप दोनों में झूठा कौन है? आपने मेरे मुंह से उसे काफिर सुनना है? वाह क्या तो भाई कमाल की बात है यार। अगर कोई बंदा कुफर बक देता है तो वो खुद काफिर हो जाता है, मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं होती। अच्छा आपके पहले ये नजदीक काफिर बताएं, है वो? नहीं आप आप बता दें पहले बताएं, मुझे। आप दोनों में से झूठा कौन है? मैं नहीं बताऊंगा। या तो आप अपने आप को सच्चा साबित कर आप दें। बता देना सर, आप बता देना वो काफिर है कि नहीं आप मुसलमान? बताएंगे तो मैं बताऊंगा ना, आपकी बात के ऊपर बात होगी ना। मैं मैं तो तो मुसलमान कह रहा हूँ, अल्लाह का वली थोड़ा हूँ। मैं तो मुसलमान कह रहा हूँ, उसे आप बता देना। मैं अब आप झूठे हैं या मिर्जा गुलाम अहमद या मिर्जा जेलमी झूठा है? वो कहता है, आप कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत किया है, मिर्जा जेलमी कहता है उसने किया ही नहीं। अब आप बताएं आपकी बात माने कि उसकी बात में? मैं कह रहा हूँ उसके पास चले जाते हैं। ओ भाई अब उसकी वीडियोस हैं मौजूद, हमें जाने की जरूरत को नहीं है, वो तो किसी को मिलता नहीं है। वो मिलता क्यों नहीं? मैं मिलवाऊंगा यार, कैसी बात कर रहे हैं? ओ यार उसने कुंडली लगाई हुई है ना, कुंडली। ओ भाई आप किस दुनिया में रहते हैं मोहतरम बाजवा साहब?
کتنے ویلے لوگ ہیں یار, بس ایک شخصیت کو لے کے یار, واہ کیا وہ بات ہے, کیا شخصیت سارے لوگوں کے عقائد خراب کر رہا ہے, اسلام کے برخلاف اس کے سارے عقائد ہیں, تو اس کے اوپر بات نہ کی جائے. شخصیت اچھا آپ بتا دینا, آپ وہ آپ کافر ساری باتیں چھوڑیں, آپ پہلے یہ بتائیں آپ نے یہ مجھے تو کیوں کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس لیے کافر ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا, اچھا لیکن جب آپ کو یہ کہا کہ مرزا جیلمی تو یہ کہتا ہے کہ اس سے تو صحیح سند سے دعوی نبوت ثابت نہیں ہے, اگر کوئی بھائی کسی کے پاس اس کی یہ ویڈیو ہے یا مفتی موشی شاہ صاحب کے چینل کے اوپر یہ ویڈیو ہے تو میں چلا دیتا ہوں, آپ مجھے بتائیں. یہ ایسے نہیں مانے گا. ان کے پاس چلے جائیں گے نا, میرا بھائی جانے کی شخصیت ضرورت نہیں ہے ان کے پاس, میرا کسی اور دروازہ شخصیت نہیں کو کھولتا. کرنے کا مقصد نہیں ہے, نہ میں کروں گا. کیا نہیں آپ کریں گے؟ جو ڈکلیئر کرتے جائیں, آپ کا بند میں نیچے اتر جائیں بھائی, اپنا ہمارا ٹائم نہ ضائع کریں کسی اور بندے کو. آپ نے اگر صحیح طرح گفتگو نہیں کرنی, دیکھیں بات سے بات ہوتی ہے نا, صحیح طرح سے گفتگو کس طرح سے کریں نا, آپ کے کیسے کریں, مطابق ساری آپ کی مرضی سے کر لیں. اچھا آپ کی مرضی کے سے, آپ مطابق بتائیں. ہر شخص کو کافر ڈکلیئر کریں, آپ وہ کی جی مرضی جس کے میں جو مطابق. کفر ہوگا, ہر شخص کو, ہم ہر شخص کو نہیں کہہ رہے, جس میں جو کفر پایا جاتا ہے اگر وہ ہے اس میں تو اس کو بتانا لازمی ہے. سیم ایسے ہی اس کے پاس چلے جاتے ہیں نا, اس کی تبلیغ نہیں ہو کرتے ہیں بھائی, سر, وہ نہیں کسی اس کو کے ملتا. پاس جا کے چلے تبلیغ ٹھیک ہے, کرتے ہیں. آپ نا وقت لے لیں. ہمارے جو بڑے پیارے محترم مفتی مبشر شاہ صاحب ہیں, مفتی راشد رضوی صاحب ہیں, مفتی حسن رضا یلدرم صاحب ہیں, انہوں نے تو بڑی کوشش کی ہے. یہ 3 بندے ہیں نہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی مشہور ہیں, آپ ان کی ملاقات کروا دیں. کوئی بھی کوشش نہیں کرتا. انہوں نے تو وہ جو ہے ٹی ایل پی کے ساز ہیں رضوی, ان کو کہا تھا کہ ملنے آ جائیں, انہوں نے چیلنج کیا تھا, انہوں نے نہیں تو ایکسپٹ کیا کیا, وہ ملنے گئے آ کیوں نہیں جائیں, ہیں. وہ اینے ویلے نے ایک جاہل بندے کو ملنے آ جائیں. نہیں, اس کی مرضی کی اوقات اتنی ہے کہ اس کی اتنا اوقات کیا ہے. ایسا بندہ جائے. ماشاء اچھا اللہ. پہلے میں یہ نا مائک میوٹ کریں ساتھی, جی بالکل بالکل. باقی ساتھی ذرا مائک میوٹ کر لیں. محترم باجوہ صاحب, میں کاشف چودھری بول رہا ہوں. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا, کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ ٹائم دیا. جی جی, کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ میرا نام ابوبکر باجوہ. ابوبکر باجوہ, آپ اس دنیا میں اس وجہ سے آئے کہ آپ کی والدہ اپنے مزے لے رہی تھی اور آپ پیدا ہو گئے. آپ کی والدہ اپنے مزے لے رہی تھی اور آپ پیدا ہو گئے. اچھا, اس پہ کوئی کلام کریں. اس طرح کی ولگر جو آپ کی باتیں ہیں, اس کا میں نہ جواب دوں گا اور نہ میں یہ اس طرح کی باتیں کرنے کا قائل ہوں. ویری گڈ. ابوبکر بھائی, میرے پیارے بھائی, میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ مثال دی تھی. یہ بات مرزا جونیئر جیلمی نے اپنے ایک بیان میں کہی. کسی نے سوال کیا اچھا, کہ میری والدہ کہتی ہے میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی, تو وہ پرچی اس نے ایسے ہٹائی ایک چھوٹی ہاتھ سی سے اور بات آگے سے کہا, جس ابھی میں بول رہا ہوں بات, آپ کی بات میں نہیں بولوں گا, آپ کی بات میں چپ کر کے سنوں گا. آپ جی بہتر ہے جی کہ مائک جی جی میوٹ کر بولیں, لیں, جب آپ کی باری آئی تو بول لیجئے گا. مائک میوٹ کر لیں, آپ کے پیچھے سے جی جی ویسے بھی بولیں, شور آ رہا ہے. جی جی مائک میوٹ کر لیں اپنا. ہاں, مرزا جونیئر جیلمی نے یہ کہا اپنی ایک سوال جواب کی نشست میں, جب اس سے سوال پوچھا گیا ماں کے بارے میں, تو اس نے پرچی کو ایسے ہٹاتے ہوئے, ایویں دودھ نہیں بخشے گی, ایویں دودھ نہیں بخشے گی, وہ تے اپنے مزے لے رہی سی, تو تے اپنی مزے لے رہی سے, تے میں پیدا ہو گیا, تو تے میرے پیو نال آپ مزے لے رہی سے. یہ اس کے الفاظ ہیں. میں نے یہ بات آپ کو سنائی تو آپ نے کہا کہ یہ ولگر گفتگو ہے. اب ایک بندہ جس نے یہ ولگر گفتگو کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ اس کے پاس چلیں. ماں کی کیا حیثیت ہے, ماں کون سی ہستی ہے, آپ کو معلوم ہے ابوبکر باجوہ صاحب؟ اب اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور بولیے. جی بالکل 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 معلوم ہے. ماں کی حیثیت جو ہے انسان کی نظر میں بھی, ویسے بھی اسلام میں کیا اسلام نے درجہ دیا ہوا ہے. تو ابوبکر صاحب, مجھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں ولگر گفتگو کر رہا ہوں,
ये तो मिर्जा जूनियर के अल्फाज मैंने आपको बताए। अच्छा मेरी बात सुन ले एक मिनट, बाजवा साहब इस पे जवाब दीजिएगा, फिर अगली बात पे चलते हैं। मेरी बात सुन लेना छोटी सी, मिर्जे की बात करने का वो अगली बात पे चलते हैं, मैं किसी अगली मिर्जे बात को पे चलते defend हैं, करने इसका तो वाला जवाब दे हूँ। दें। मैं उस पे बात क्यों करूं, मुझे बता दे ना, मैं उसे डिफेंड उसकी बातों का क्यों करूं? अगर वो अच्छी बात नहीं बिल्कुल मत करता है, करें। उसका सिला उसे जन्नत में मिलेगा। कल क़यामत वाले दिन जब हिसाब का मामला होगा उसे उसका अजर मिलेगा। अगर गलत करता है उसका उसे वो जो है सजा मिलेगी जो अल्लाह ने जहन्नम बनाई हुई है, ठीक है? तो हम यहाँ पे लड़ें क्यों, उसके लिए लड़ें क्यों, या आप क्यों चले, मैं वेट कर रहा हूँ। मतलब कि उसके जो काफिर अबू डिक्लेयर बकर कर रहे भाई, हैं, तो अबू बकर भाई, क्यों अपनी जुबान से किसी को काफिर अबू क्यों बकर कहें? भाई, बता दें। अबू बकर भाई, जी बोलो। अबू बकर भाई, अब माइक म्यूट कर लें। जी अबू बकर भाई, आपकी प्रोफाइल भरी पड़ी है मिर्जा जूनियर की वीडियोस से। आप मिर्जा जूनियर को अपना इमाम भी मानते हैं और आप मिर्जा